Macalino. Pass to Lapot. Lapot nawala at may nakuhang foul. Wala. Pitalbo, wala. Nakuha ni Mr. Noora. Fake. Fires, wala. Nakuha ni Mr. Serdenya. 20 second shot clock. Serdenya. Fires, 2 points by Serdenya. 7 minutes to play. Ya, tambugit ka mamaya. Kitakat sa video eh. Wala. Takbo! Dapat Back to the ball game. Score po natin 27-24. Agang-aga naman nun. Pipik pa lang ay. Pipik pa lang. Arevalo, pass to Noora. Pinasa kay Morato, fires, wala. Nakuha na Mr. Macalino ngayon. Macalino. Fires, wala. Nakuha na Mr. Noora. Nakuha ni Mr. Severa ngayon. Severa, pass to Macalino. Sa likod kay Laput. 2 points by Laput. 26-27. Isa na ang kalamangan. Arevalo. Wala. Severa ngayon. Pass to Serdenya. Wala. Nakuha ni Mr. Uy ngayon. Long pass by Noora. Easy 2 points by Noora. 5 minutes and 55. Serdenya ngayon. 2 points by Serdenya. Nawala na kaya Mr. Severa. Is stepping on the line. 5 minutes and 30. Morato. Sa gitna kay Arevalo to Noora to Morato. 15 seconds to shoot. Arevalo fires. Kapios. Alcaraz. 2 points by Alcaraz. 21-28. Nakuha naman si Noora at may nakuha foul. Ay, ano pala. Tungtong paa. Natungtongan. 21-28. 31. Nalingon na eh. Gugulat ka score. Arevalo pass to Morato. At may nakuha Serdenya. 5 minutes to play. Serdenya. Wala nagagawan para sa magkakampi. Sige, isa yan o. Tingnan nyo. Nag-aagawan. Hindi nag-aamo yan. Noora. Wala. Severa ngayon.
Nawala ang kinawan Mr. Noora. Alang. Noora fires. Masyadong malakas to Arevalo. Arevalo. 2 points by Arevalo. 33-28. Severa. Sa side kay Macalino. Fires Capios. Kakuha ni Sir Alcarez. Pass to Uy. Uy ngayon. Pass to Noora. Masyadong malakas talaga. Nakuha ni Mr. Laput. Laput to Lanorias. Lanorias pass to Laput for 3. Capios. Nakuha ni Macalino sa ilalim. 2 points by Macalino. 4 minutes to play. 30-33. Kay Uy. Nawala. Nakuha ni Mr. Macalino. Macalino nagawa ni Noora. Macalino to Lanorias. Pass to Cerdeña. Cerdeña. Titikada. Nawala ang bola. Nakuha ni Mr. Arevalo ngayon. Pass to Morato. At may nakuha ang technical. Galing kay Mr. Cerdeña. Kaya nga. Cerdeña. Arevalo, 2 points by Arevalo. Severa. Sulapot. Fires. Wala. 3 minutes and 10. Uy ngayon. Uy. Fires. Wala. Uy again. Sa gilid kay Mr. Noora. Noora to Arevalo. Tumurato. Murato. Sa ilalim. Kay ano. 10. Uy. 2 points by Mr. Uy. 2 minutes and 40. Sab. 37-30. Ito na lang ang kalamangan ng Mulabe. Lanorias for 3. Wala. Severa. Fires. Wala. Nakuha Mr. Morato. Pass to Mendoza. Mendoza di diskarte. Para sa Mulabe. Pass to Uy. Pass to Mendoza sa side. 2 points by Mendoza. 2 minutes and 10. Severa. Severa ngayon. 15 seconds to shoot. Severa to Macalino. Macalino. Nakuha ni Mr. Noora. Noora ngayon. Noora. To Mendoza to Uy. Wala. Anong gupit yan? Nakuha ni Mr. Cerdeña ngayon. 1 minute and 35. Cerdeña. Muntik pa wala. Cerdeña. Wala. Nakuha ni Mr. Morato. To Arevalo. To Noora. Noora fires. Wala. Noora again. Noora. Di na mo makita Mendoza number 6. Brokol. Nakuha ni Mr. Lanorias. Lanorias to Cerdeña. Wala. Preso mo. Hindi makatime out. Mamaya. Hit lang. Noora. Asa time out? Wala. Arevalo. Wala pa rin. Severa. Severa. Fouls. Wala pa rin. At may nakuha ang foul galing kay Mr. Morato. 30. Yan ang kalamangan. Back to the ball game, 45 seconds.
Basahan, Noy. Bibig ka na. Bola ng Mulabe. Marciales to Noora. 2 points by Noora. Ganun basa. 40 seconds. Severa. Severa. 2. Jumong. Wala. Llamas ngayon. Tumura to. Pass to Noora. Ha? 20 seconds. At may nakuha foul galing kay Severa. 16 seconds. Pasok ang una ni Mr. Llamas. Sixteen seconds. 15. 10. 6 seconds. 6 seconds. 6 seconds. 5. Counted. Sini. Naganda na po ang next game. Purok Jimelina versus Purok Nara. Laro tayo, laro. Walang tapuhan. Marami, malalaki. Vlog. Wala, di ka na naman nagtitres ay. Di ka na nagtitres ko na po ay. Oh. Oh. Paikot dito ko na po at dadamahan na. Oh. Uy, dati nyo akin. Ilalim. Wala po. Huwag kang sa likod ng kalaban. Dito sa harap para hindi mabigyan ng bola ha. Huwag sa likod. At saka mapipik kayo, papaul kayo. Pang-big pa. Ha, sa harap. Balik! Balik! Okay, para po sa ating halftime report. Para po sa Purok Mahogany. Edward Sardenya nakakuha ng 13 points with 1 foul. With Harold Briago 13 points with 1 foul. Mario Picaldo 2 points with 1 foul. Elmer Empleo no points with 1 foul. Darwin Macalino 2 points with no foul. Severa no points with 2 fouls. And Tito 2 points with no foul. Total of 30. Hindi ka nalaro, Billy. Ayaw mo. Ha? Sakit na ang tuhod. John Michael Nora 6 points with no foul. Ian Morato no points with no foul. Presley 11 points with 1 foul. Oliver Morato 43 points. Boom!
ano yung mga mabibilis mo harap para pag bumagsak, makikita mo maririnig mo dyan. Kaliliitan niya kay G-Fox nanay. Liliit naman oh. Borok Jimilina versus Borok Lara. Nalaro na si Jum. Baking kain. Kasi kaya na ako. At meron ang technical galing kay Mr. Junjun Mercedes. Ganun. David Lalan. Kay puta na. Ay putang ina sala. Kay puta na naagawan ka pa. Yan ang ano, kay puta na ka. Naagaw pa. Dahil minutes and 50. Bawas na naman, bawas ang ban. Salaan 150 yun. Lapot to si Hindi, Vera. abot yun. Si Vera sa ilalim masyadong malakas. Ay kasi na bola. Nalimutan. Wala. Laki! Iliamas. Iliamas to. Ooh, 2 points by A. Oh! Sertenya. 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 Umiikot na. Pass ni Severa. Fouls. 2 points by Pitalbo. Hindi mo siya nalibili yung manugang mo. Ay, marunong ba yun? Hindi. Kasali yun. Kasali ba yun dyan? Ah, 2 points second to shoot. Nilaro din ang pansin. oo. Kaliliitan niya kay G-Proc nanay. 2 points by Severa. Hindi ata kasali dyan yung anak ni Dungdung ano. Oo, ay hindi. Hindi nagsali. 36-45 ang ating score. Ibang pa rin po ang mula pinagawa na Agawa. 2 for 3. Ay, kay mga magiinom naman ito lahat tayo. Talagang tatagal ba sa takbuhan yan? Ako na itim ko na. 15 second shot clock. Ikaw nga din. Kulang ang kaliliitan ng player ni J-Proc. Angat. Kung nga din na yun, nakaitim ko na. Sertenya. Wires. Kapios. Nakakakit na yung toy. Pitalbo. Pass to Sertenya. Sertenya. Wala. 3 seconds oh, 3 seconds oh. Severa. 3 points by Anak ba nito yun? Yan si Bira yan. Tagamalay na yan. Nag-away taga sugo. Ah, sino? 7 minutes to Ah, yun. Mercedes. Ah, Severa ngayon. ah, yung palang asawa nun. Severa to Pitalbo. Pitalbo. Si Zay. Lanoria. Wala. Arevalo. Pass to Sertenya. Sertenya didiskarte para sa Mahogany. Umikot ka sa ilalim. Wala pa rin nakuha ng Mascara. Lapot. Pass to Mendoza. Mendoza pass to Merciales. Nagtutunan ko ang laban. 2 points by Merciales. 7 minutes and 10. Madukot pa rin. 50-39. Malaki na ang kalamangan ng Mulabe kontra Mahogany. Pitalbo ngayon. Pass to Severa. Pass to Sertenya. Wala. Rebound by Arevalo to Liamas ngayon. Liamas. Hindi ko. 2 points by Liamas. 6 minutes and 45. 52-39. Pitalbo. Wala Noria. Si Mages wala. 6 minutes and 30. Cristo long pass by Yamas. Busy kay Doydoy eh. Busy kay Doydoy. 54-39. Sertenya.